ଆଜି ଆମେ ବାଣ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆମେ ବରା ବନାଉ ନା ବରାର ସୁଧ ଯେମିତି ହାର୍ଡ ଥାଏ ଏଇଟାର ସୁଧ ବି ସେମିତି ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ରହିବା ଦରକାର ବା ବିନା ପାଣିରେ ଏକଦମ ଚିପଚିପା ରହିବା ଦରକାର। ଜମା ବି ପାଣି ଆଡ୍ କରିବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଚାଶନି ବନେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ଚିନି ପାଇଁ 2 କପ୍ ପାଣି ଆଡ୍ କରିଛି ବା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ମାପି ନେଇଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ 7 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ବାସ୍ ଆମକୁ ଚିନିକୁ ମେଲ୍ଟ କରିକି ସିରାକୁ ଟିକେ ଗାଢ଼ା କରିବାର ଅଛି, ବାସ୍ ଚିପଚିପା କରିବାର ଅଛି। ତାଠୁ ଅଧିକ ଜମା ବି ଫୁଟେଇବେନି। ଏମିତି ଫୁଟେଇବେନି କି ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ତାର ବା 2 ତାରର ଆମର ସିରା ବନେଇଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଚିନିକୁ ମେଲ୍ଟ କରିକି ଟିକେ ସମୟ ତାକୁ ଗାଢ଼ା କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଇଟା 5-7 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମାଠପୁଳିର ସେପ୍କୁ କେମିତି ଦିଆଯାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି ହାତରେ ଭଲସେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ପାଣିରେ ପୋଛିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଯେମିତି ଆମେ ବରା ପେଟାରେ ଗୋଟିଏ କଣା ବନାଉ ଏଥିରେ ସେମିତି ଆମକୁ 3ଟା ବା 4ଟା କଣା ବନେଇବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମଝିରେ ଆମର ଗେଟି ରହିନଥାଏ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଠି ତେଲରେ ଛାଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟର ମୋର ଟିକେ ପତଲା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପକେଇବାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ବି ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବନାଉଛି। ମୋତେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଆଉ ମୋର ଯାହା ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ବି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେୟାର କରିବି।
यहाँ बनवाई बेसी किसी टिप्स और ट्रिक्स आवश्यकता ना बस आपण बैटर को बहुत पतला करेंगे से जिनसर ध्यान देवे जहाँफल आपण माठबुली को सेप दे पारे आपण माठबुली सेप भल देले माठबुली ऑटोमेटिक टेस्ट भल आसो आ बैटर को अधिक समय रेस्ट देवे जहाँद्वारा कि से भल से फुली पार। मो प्रिपरेशन ने केवल सेप रे ही फरक थिला, टेस्ट रे किछि भी फरक आसीबनी। आपण माने एटा घरे निश्चय बनेबे, आपण मानको बहुत पसंद आसीबो। देखो तो ये गोल्डन ब्राउन कलर है कि छाणी गलानी तो मुझको बाहर करके डायरेक्ट चाशनी रे देबी बा सिरा रे पकेबी। ये मु गोटे बैच छाणी की बाहर करी नहीं छी। आपण मन रखिए जेबे भी ये बनइबे टिके बड़ साइज रो जगह नेबे जेमति कि अधिक तेल धरिबो आउ एका संगे आपण 4 रु 5टा देकी छाणी परिबे माठबुली। तो मुझे 5 रु 7 मिनिट पाई माठबुली को सिरा रे बुड़ेकी रखी एबे गोटे पर गोटे बाहर करी नउची। सिरा रे किछि भी गुजराती रो गुंड वगैरह देबा दरकार नहीं कि केसर देबा दरकार नहीं। एटा एमती ही भल लागिबो, एमती ही एटा बना जाय। जेतेटा प्रसाद पाई बना जाय जेमती बना जाय मंदिर रे, म आपनको सेमती ही देखैछि। माँ भगवती को प्रसाद बनवाई मोर एटा गोटे छोट चेष्टा थिला। आपण को घरे बनइबे केमती लागिले मते कमेंट सेक्शन में निश्चय जानइबे। आ वीडियो जदि आपण मानको मोर भल लागुची ताले चैनल को लाइक करिवे, जदि प्रथम थर पय देखुचती ताले चैनल को सब्सक्राइब करिवे और आपन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को सहित शेयर करिया को बिल्कुल भी भूलिबेनी। मो वीडियो को एते मात्रा रे भल पाइबा देथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।